Guys, kabala ba mo? Nga opisyal na, nga gipasiga ang mga Christmas light o Christmas tree dili sa municipal hall sa Mawag. Uy, sana all! Ug syempre, dungan sa pagpasiga sa mga lights, napoy fireworks display. Lumagi nagdala og bida, BE. Syempre, dili kompleto ang opening night ug walay fireworks. Unya maliban sa fireworks, nangatag po sa mga bata og libre nga cotton candy. Unya kay dili makuganan man kayo ko, wala ko ni apel ko. Kawala nila may kaya sa nga tanan. What? Unya na po di babusog gabi